पंजाब का माली साल 2022-23 का 3,226 अरब का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब, तनख्वाहों के लिए 435 अरब 87 करोड़, पेंशन के लिए 312 अरब मुख्तस, मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब, सेहत के लिए 485 अरब 26 करोड़, तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रखे गए। सेहत कार्ड के लिए 125 अरब, जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 308 अरब, नई स्कीमों के लिए 1 अरब 15 अरब रुपए मुख्तस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई वज़ीर खजाना सरदार अवैस अहमद लगारी ने 3,226 अरब रुपए का बजट पेश किया। इस मौका पर उन्होंने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया, जबकि बजट में महंगाई और आमदन की शरह में बढ़ते हुए फर्क को कम करने के लिए 15% खुसूसी अलाउंस भी तजवीज किया गया। मजदूरों की कम से कम उजरत 20,000 रुपए महाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना मुकर्रर की गई है। सेहत का बजट पिछले साल की निस्बत 27% ज्यादा रखा गया है। सेहत के बजट में 296 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात और 174 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 21 अरब, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब 34 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। शोबा तालीम के लिए मुख्तस करदा मजमूई बजट में 428 अरब 56 करोड़ रुपए गैर तरक्याती और 56 अरब 70 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 421 अरब 6 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब 7 करोड़, स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 अरब 52 करोड़, लिटरेसी गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 59 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। इसी तरह ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत 5 अरब 53 करोड़ रुपए 6 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात को तालीमी वज़ाइफ की फराहमी के लिए रखे गए हैं। में स्कूलों में मुफ्त कुतब की फराहमी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। स्कूल काउंसिल के जरिए तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए 14 अरब 93 करोड़, दानिश स्कूल्स के तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए दानिश स्कूल्स की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़, पंजाब एजुकेशन फंड के लिए 21 अरब 50 करोड़, स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों की बहाली के लिए 1 अरब 50 करोड़ और इजाफी कमरों के क्याम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तहकीक के शोबा में 8 नए प्रोग्राम शामिल करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए, जबकि रहमत आलमीन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तलबा और तालबात को तालीमी वज़ाइफ देने के लिए 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज दी गई है, जिसमें से 1 अरब 35 करोड़ रुपए फंड्स के लिए रखे गए हैं। लाइव स्टॉक के शोबा में तहकीक और तदरीस के लिए 2 अरब 85 करोड़ रुपए से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का ज़िमनी कैंपस बनाया जाएगा। आपाशी के बजट में 25 अरब 69 करोड़ रुपए जारी अखराजात, जबकि 27 अरब 63 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मखसूस किए गए हैं। सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 80 अरब 77 करोड़, सनत के शोबा के लिए मजमूई तौर पर 23 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 3 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से जदीद माहौल दोस्त आरामदा बसें चलाने के मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। बजट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 44% इजाफे के साथ 95 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा एक्साइज को 2% इजाफे के साथ 43 अरब 50 करोड़ रुपए के महसूलात का हदफ दिया गया है। कैदियों की फलाह बहबूद और जेलों की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए 6 अरब और 3 अरब 6 करोड़ रुपए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की असल शक्ल में बहाली और वुसअत के लिए रखे गए हैं। बजट इजलास के दौरान तकरीर में सूबाई वज़ीर खजाना ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट 2022-23 में पहली बार गैर तरक्याती फंड से सूबे की तारीख के सबसे बड़े अमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। पंजाब के बजट में कुल आमदन का तखमीना 2521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। वफाक के काबिल तकसीम महसूलात में पंजाब को 2020 अरब 74 करोड़ रुपए की आमदन मतवक्के है, जबकि सूबाई महसूलात की मद में 500 अरब 53 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। पंजाब हुकूमत का बजट, लाहौर की ताजिर बरादरी ने बजट मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज का कहना है कि बजट में छोटे ताजिर को रिलीफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रिलीफ न मिल सका। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मलिक अमानत अली का कहना है ताजिरों समेत आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने की तजवीज़ दी गई। जैसे तवक्को की जा रही थी कि छोटे लोगों को, छोटे ताजिरों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और निज़ाम को बेहतर करने की बजाय उनको और चक्की में पीसने की मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तजवीज़ दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर पूरी कौम के साथ ज़्यादती है। ये जो हुकूमत आई है, जो किसी के रेफरेंस से या जैसे भी आ गई है, तो उन्होंने सड़कों पे इनको लाना ही है, क्योंकि वो लोग सारे जो ताजर हज़रात जितने भी लोग हैं वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये लोगों ने जितना लूटा है ना इस मुल्क को, ये और लूटना चाहते हैं। ताजरों का कसूर क्या है? 9 बजे कहते हैं हमने मार्केटें बंद कर देनी है, तो रिटेलर कहाँ जाए, छोटा ताजर कहाँ जाए?
घी के ऊपर पाबंदी, हम तो हाथ ही जोड़ते हैं इस गवर्नमेंट के लिए। जो छोटा ताजर तबका इस टैक्स नेट में आता नहीं, इन्होंने धक्के से उसे बिजली की मद में 36,000 रुपया वसूल कर लेना है। तो छोटे छोटे डाके हम ताजरों के ऊपर मारे जा रहे हैं जो हम नामंजूर करते हैं भाईजान। हर रोज़ डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, हर रोज़ पेट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा, हर रोज़ इलेक्ट्रिसिटी है वो कंट्रोल नहीं हो रही, गैस के मामला तो आपके सामने हैं। कौन ठीक करेगा इसको? ताजर बरादरी हर आने वाली हुकूमत की तरफ देखती है कि शायद ये मेरे खैरखवाह होंगे। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 6 अरब 32 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 18 करोड़ 74 लाख रुपए रखे गए हैं। शहर में 210 बस शेड्स के लिए 29 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट हाउस की तामीर और बहाली के लिए 1.5 करोड़, सेंट्रल ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए 31 करोड़ 20 लाख, व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 200 जदीद बसों की खरीदारी के लिए 84 करोड़ 20 लाख रुपए, पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस प्रोग्राम के लिए 8 करोड़ 47 लाख, कंसल्टेंसी स्टडी इको फ्रेंडली ग्रीन बस मंसूबों के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर मोटर व्हीकल मंसूबे के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब का माली साल 2022-23 का बजट जारी तरक्याती स्कीमों में LDA को 4 अरब 60 करोड़ 90 लाख, जबकि सिर्फ 4 स्कीमों के बस 47 करोड़ 50 लाख के वसाइल दस्तयाब होंगे। जारी तरक्याती स्कीमों में रख शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 33 करोड़, सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 5 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 27 करोड़ 56 लाख, चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 2.5 करोड़, टाउनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 23 करोड़, EMI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। काहना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 30 करोड़ 10 लाख, शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 30 करोड़, एक मोरिया पुल मंसूबे के लिए 5 करोड़, शेरावाला मंसूबे के लिए 38 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गुलाब देवी और लाहौर बुर्ज तोसी मंसूबे के लिए 34 करोड़, सगिया मंसूबे के लिए 1 अरब 16 करोड़, अहम शाहराहों पर इंटरसेक्शन की स्टडी के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर की शाहराहों की टोपोग्राफी के लिए 50 लाख, समनाबाद अंडरपास मंसूबे के लिए 10 करोड़, गवाला कॉलोनी और खेड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5-5 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। पेडेस्ट्रियन बुर्ज मंसूबे के लिए 7 करोड़ 50 लाख, ख्वाजा हसान रोड जरार शहीद रोड के लिए 5-5 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 11 अरब 95 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। UC 264 सुल्तान के में वाटर सप्लाई के लिए 1 करोड़, मांगा मंडी में वाटर डिस्पोजल सिस्टम के लिए 2.5 करोड़, UC 182 जल्लो मोड़ बाटापुर में PCC और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चुंग में PCC और ड्रेनेज वर्क के लिए 1 करोड़ से ज्यादा फंड्स, खुर्दपुर में PCC और ड्रेनेज वर्क के लिए 1 करोड़, मोहलनवाल और मुतका आबादी के लिए PCC ड्रेनेज वर्क के लिए 4 करोड़ 50 लाख मुख्तस किए गए हैं। बाट गाँव डेरा गुजरा में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1.5 करोड़, UC 85 रहमानपुरा में 1.5 करोड़, हंजरवाल के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में खाड़क सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1 करोड़ और कुमाहा डिस्पोजल के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए हैं। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर को 68 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। दरबार बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार शरीफ की तौसी के लिए 26 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में आलमगीरी बादशाही मस्जिद और हजूरी बाग की तज़ीन व आराइश के लिए भी 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि दाता दरबार की तज़ीन व आराइश के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। दूसरी जानिब मज़ारात पर लाइब्रेरीज के क़याम के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट भी मुख्तस किया गया है। पंजाब का नया बजट महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए मजमूई तौर पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि सेकेंडरी हेल्थ केयर का बजट 4,661 मिलियन रुपए रखा गया है। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए 650 मिलियन, जारी स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए 820 मिलियन और महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर की तमाम नई स्कीमों के लिए 10 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट में महकमा स्कूल एजुकेशन की जारी स्कीमों के लिए 2155 मिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की गई।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نئی اسکیموں کے لیے 9 ارب روپے کی گرانٹ جاری ہوئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی پروگرامز کے لیے 27 ارب روپے کی گرانٹ، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1925 ملین روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے نئے کالجز بنانے کے لیے 86 ملین، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے سب کیمپس بنانے کے لیے 3484 ملین کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ کالجز میں مسنگ سہولتوں کی فراہمی کے لیے 248 ملین، کالجز کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 1988 ملین اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نئی اسکیموں کے لیے 6452 ملین روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات کے زیر انتظام ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا۔ سڑکوں کی تعمیر، سیوریج سسٹم، قبرستانوں اور پارکس کی بحالی سمیت وارڈ سٹی لاہور کی اسکیمیں بجٹ میں شامل ہیں۔ کل 628 ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ 164 ارب 53 کروڑ 23 لاکھ روپے اسکیمز کا حجم رکھا گیا ہے۔ جنرل بس اسٹینڈ کی بہتری کے لیے 50 کروڑ، سلاٹر ہاؤس کے لیے 50 کروڑ، پنجاب سٹیز امپرومنٹ پروگرام کے لیے 9 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ پبلک پارکس کے لیے 27 کروڑ، شاہی قلعہ کی بحالی کے لیے 20 کروڑ، مسجد وزیر خان کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دلکش لاہور کے لیے 20 کروڑ اور شہر کے 5 نئے قبرستانوں کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آئینی تنازعات کی نظر ہونے لگے۔ 41واں اجلاس حکومت کا ہے یا اپوزیشن کا؟ ایک اور نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کو اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا اجلاس قرار دے دیا۔ اپوزیشن کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی میں ہوا۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت نے اجلاس میں کہا کہ گورنر کی جانب سے 40واں اجلاس منسوخ ہونے کے نوٹیفکیشن کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ کو ریکوزیشن جمع کروائی، جس پر فوری اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اپوزیشن کے اجلاس میں اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کے متعلق گورنر کے جاری آرڈیننس میں ترمیم کی گئی اور اسمبلی کو دوبارہ خود مختار ادارے کے طور پر بحال کرنے کی قانون سازی کی گئی۔ اجلاس کل جمعرات کو دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کے اختیارات پر کٹ لگا دیا گیا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی منمانیاں ختم کر دی گئیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی محکمہ قانون کے ماتحت ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی کے اختیارات پر کٹ لگا دیا ہے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی کی منمانیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی محکمہ قانون کے ماتحت ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے پنجاب اسمبلی کو دوبارہ محکمہ قانون کا اسپیشل انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا آزادانہ سٹیٹس ختم کر دیا گیا، جس کے بعد پنجاب اسمبلی کے تمام نوٹیفکیشن اب محکمہ قانون جاری کرے گا۔ پنجاب میں نئے پاکستان کا غریب دوست پروگرام بند کرنے کی تیاریاں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے کم آمدن والے افراد کے لیے PTI دور حکومت کا احساس راشن مدد پروگرام بند کرنے کی سفارش کر دی۔ کی حکومت نے ملک بھر میں غریب دوست پروگرام کا آغاز احساس راشن مدد پروگرام کے نام سے کیا تھا، جس کے تحت کم آمدن والے افراد کے لیے احساس راشن مدد پروگرام کے ذریعے انہیں اشیاء خورد و نوش پر سبسڈی دی جا رہی تھی، لیکن محکمہ خزانہ نے اس پروگرام کو بند کرنے کی سفارش کر دی ہے اور حکومت پنجاب کو باقاعدہ تفصیل سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ احساس راشن پروگرام پر شہریوں کو اشیاء خورد و نوش کی خریداری پر 30% سبسڈی دی جاتی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق محکمہ خزانہ نے حکومت کو بتایا ہے کہ احساس راشن مدد پروگرام کے تحت وفاق 9 ارب روپے وصول کر چکی ہے، لہٰذا حکومت پنجاب کو اب یہ پروگرام پنجاب میں بند کر دینا چاہیے اور جو رقم وفاق کے پاس اس پروگرام کے تحت استعمال نہیں ہوئی وہ واپس لے لی جائے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اسکولوں میں زیر تعلیم 14 لاکھ بچے صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ہیلتھ پروفائل میں 14 لاکھ بچوں میں نیوٹریشن کی کمی کا انکشاف ہوا۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے باوجود پنجاب کے 14 لاکھ بچوں کو صحت کی بنیادی سہولیات مہیا نہیں کی جا رہی۔ اسکولوں میں زیر تعلیم 14 لاکھ بچے صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ہیلتھ پروفائل میں 14 لاکھ بچوں میں نیوٹریشن کی کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے تحت کمزور بچوں کو طبی سہولیات مہیا کیا جانا تھیں۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مابین معاہدہ طے پایا تھا۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے باوجود پنجاب کے 14 لاکھ بچوں کو صحت کی بنیادی سہولیات مہیا نہیں کی جا رہی۔ ہیلتھ آفیسر نے ہر مہینے اسکولوں کا وزٹ کر کے بچوں کا معائنہ کر کے پروفائل تیار کرنا تھا۔ ابھی تک محکمہ صحت کی جانب سے کسی بھی ہیلتھ آفیسر نے اسکول وزٹ نہیں کیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم 1 کروڑ بچوں کا ہیلتھ پروفائل تیار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے منصوبے پر مزید کام جاری ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی بڑی کارروائی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے مبینہ فرنٹ مین سابق چیف انجینئر محکمہ CNW وسیم خان کو گرفتار کیا گیا۔
اینٹی کرپشن نے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے رجسٹرڈ کانٹریکٹر بشیر اینڈ کو کے مالک ولید اقبال کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے C&W کے سابق چیف انجینئر وسیم طارق کو گرفتار کیا۔ اینٹی کرپشن کی FIR کے متن کے مطابق چیف انجینئر نے مبینہ طور پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے فرنٹ مین کے طور پر ٹھیکیدار ولید اقبال سے 94 لاکھ روپے رشوت لی۔ گریڈ 20 کے سابق چیف انجینئر وسیم طارق کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر کی ٹیم نے EME سوسائٹی سے گرفتار کیا۔ احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سمیت دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ بینک افسران نے بطور گواہ عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹس میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن نہیں دیکھی گئی۔ احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورک نے سماعت کی۔ بجٹ اجلاس اور سرکاری مصروفیات کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی ایک دن کے لیے حاضری معافی کی درخواست جمع کرائی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا، جبکہ مستقل حاضری معافی کی درخواست پر عدالت نے نیب سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ نیب پروسیکیوٹر فیصل شہزاد گوندل نے 5 گواہ بینک افسران عدالت میں پیش کیے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر عثمان چیمہ بھی پیش ہوئے۔ بینک افسران نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کیا، جبکہ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدنان مجید سے ریکارڈ سے متعلق تفصیلی جرح مکمل کی۔ گواہ نے کہا کہ شہباز شریف کا حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں اور شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز کے اکاؤنٹس میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن نہیں دیکھی گئی۔ عدالت نے مزید سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر دیگر بینک افسران کو جرح کے لیے پابند کر دیا۔ جب تک ڈاکٹرز کو بحال نہیں کیا جاتا، ہسپتالوں میں ہڑتالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس۔ شہر کے ہسپتالوں کے OPDs کی بندش کے بعد صوبے کے مزید 7 ہسپتالوں میں بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے چلڈرن ہسپتال میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر صدر پنجاب YDA ڈاکٹر دانش اوان نے مزید 7 ہسپتالوں میں ہڑتال کا اعلان کیا اور کہا کہ ہسپتالوں کے OPDs بند کرنا نہیں چاہتے، لیکن حکومت اور محکمہ صحت کی جانب سے ہماری ایک نہ سنے جانے پر اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ کل سے YDA پنجاب مزید ان 7 ٹیچنگ ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور ہڑتال کا اعلان کرتی ہے۔ سب کو فی الفور بحال کیا جائے، بے جا خام خواہ فضول میں اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ان کے کیریئرز کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ صدر PM میں ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا، لوگوں کو سیاسی شعبہ بازی کے لیے نوکریوں سے معطل کر دیا جاتا ہے۔ مریضوں سے معذرت خواہ ہیں کہ OPDs بند کرنی پڑی۔ OPDs کی بندش کے علاوہ اپنی بات منوانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو کہ ایک سیاسی شعبہ بازی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی خاطر یہی ہے ایک طریقہ علاج یا طریقہ ان کا جو واردات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سسپینڈ کر دو اور اس کے بعد ایسا ہی ہے جیسے پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دی انریسٹ، اباؤٹ دا میڈیکل سروسز جو کہ ہمیں ہولڈ آن کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے خاطر ہم اپنے مریضوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ OPDs کی بندش اور ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشنز کی جانب سے کل سے مزید ہسپتالوں میں ہڑتال کے اعلان کے بعد حکومت نے معاملے کے حل کے لیے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ ڈاکٹرز کی مسلسل ہڑتال کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو دوہری اذیت کا سامنا ہے۔ کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ عظمت اوان، City 42۔ پنجاب حکومت نے فائنانس بل 2022-23 پیش کر دیا ہے۔ پرتعیش اور لگژری ہاؤسز کے شیڈیول میں بے لحاظ رقبہ اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے لگژری گھروں کے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل کر دی۔ 2 کنال رقبے میں 600 مربع فٹ تعمیرات پر 3 لاکھ فی کنال لگژری ٹیکس کی تجویز دی گئی، جبکہ لاہور سمیت کینٹ اور کنٹونمنٹ ایریا کی تعمیرات شامل ہوں گی۔ مزید تفصیلات علی رامے سے جانتے ہیں۔ علی، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل احسن، جو فائنانس بل پنجاب نے 2022-23 کے بجٹ کا آج ایوان اقبال میں پیش کیا، اب اس میں مختلف تجاویز جو ہیں وہ دی گئی، اور اس میں سب سے پہلے اگر بات کر لیں بورڈ آف ریونیو کی، تو بورڈ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ نے جو سٹیمپ ڈیوٹی کے اوپر اربن ایریاز میں شرح ہے وہ بڑھانے کی تجویز دی ہے، یعنی کہ شہری علاقوں میں جو کوئی بھی جائیداد غیر منقولہ جائیداد ہوگی اس کی ٹرانسفر پر سٹیمپ ڈیوٹی 1% کی بجائے 2% بڑھا کر اسے 3% کرنے کی پرپوزل جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے فائنانس بل میں شامل کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک 2014 کا ایک لگژری ایکٹ تھا جس کے تحت ٹیکس لگایا جاتا تھا جو لگژری گھر تھے، تو ان کے اوپر کچھ امینڈمنٹ کی ہے پنجاب حکومت نے، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد اب نئی جو تجاویز سامنے آئی ہیں کہ 1 جولائی سے 1 جولائی 2022 کے بعد لاہور ڈسٹرکٹ باشمول لاہور کنٹونمنٹ بورڈ اور والٹن کنٹونمنٹ میں
तमीर होने वाले घरों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ जो है वो दी गई, जिसमें 2 कनाल या उससे ज़ायद पर तमीर होने वाले पुरतयश घरों पर फी कनाल कम से कम 3 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए वसूल करने की तजवीज़ दी गई। 8 कनाल या उससे ज़्यादा एरिया पर तमीर होने वाले घरों पर कम से कम 4 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई। और रेटिंग एरियाज ऑफ डिविजनल हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट और तमाम कैंटोनमेंट में 2 कनाल या उससे ज़्यादा पर तमीर होने वाले घरों पर भी फी कनाल कम से कम टैक्स जो है वो 2 लाख रुपए से और ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ स्लैब्स हैं जो कि घरों के हवाले से पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2022 के जो फाइनेंस बिल है उसमें शामिल करने की प्रपोजल वो दी है। और इसके अलावा अगर सेल टैक्स की बात की जाए तो सेल टैक्स में भी पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल में सेल्स एक्ट 2012 में तरमीम करते हुए इंटरनेट के स्टूडेंट पैकेज पर टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ है वो दी। इसके अलावा टैक्स की पेमेंट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो बदलिया चेक जमा करवाई जा सकती है। और इसी तरह ऑटो पर टैक्स की इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो 80% था उसे बढ़ाकर 90% करने की तजवीज़ है वो भी आइंदा माली साल 2022 के बिल में बाकायदा शामिल की गई है। तो इसी तरह कुछ पेनल्टीज डाली गई हैं अगर कोई सेल टैक्स के अंदर PRA को मुख्तलिफ जो उनके सेल टैक्स की वसूली करता है तो उस पर अगर कोई ताजर या कोई बिजनेसमैन वो पेमेंट नहीं करता तो उसकी पेनल्टी फीस जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से बढ़ाने की तजवीज़ वो भी दी गई। और इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ तजवीज़ जो है वो दी गई, तो उनमें कुछ छूट भी दी गई है। और इसी तरह अगर बात करें तो टैक्स में 5% जुर्माना आयद करने की तजवीज़ जो है वो भी दी गई कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना जो जनरल सेल टैक्स है वो अगर पे नहीं करता तो उस पर टैक्स की शरह और साथ ही उस पर जुर्माना जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये वो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, लेकिन इसमें एक छूट गवर्नमेंट ने ये दी है जो ठीक है अली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब के मारूफ ताजिर और CEO मतम मक्का खालिद अंसारी की जानिब से सिटी न्यूज़ नेटवर्क के उम्रा ज़ायरीन के एजाज़ में अशाइया दिया गया। अशाइये का एहतमाम मतम मक्का कज़ाफ़ी स्टेडियम में किया गया। सऊदी अरब के मारूफ ताजिर और CEO मतम मक्का खालिद अंसारी की जानिब से सिटी न्यूज़ नेटवर्क के उम्रा ज़ायरीन के एजाज़ में अशाइया का एहतमाम किया गया। अशाइया में मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, आमिर मीर, सीनियर सियासतदान सुहेल ज़िया भट्ट, उमर सुहेल ज़िया भट्ट, हेड ऑफ 24 न्यूज़ डिजिटल सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क नवीद चौधरी शरीक हुए। अशाइया में डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर, मजहबी स्कॉलर नज़ीर गाजी, ब्यूरो चीफ ज़ैनुल आबिदीन, कंट्रोलर न्यूज़ हमीद नकीबी, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जहीर अहमद कालों, आउटपुट हेड अब्दुल रशीद, सोशल मीडिया हेड जहांजेब खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कामरान अजीम ने शिरकत की। CFO मोहम्मद माजिन, हेड ऑफ HR मोइज मीर, जका घुमन, GM टेक्निकल मोहम्मद इकबाल, वकास जैदी, शहजाद जैदी ने शिरकत की। सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी, शाहिद सिप्रा, आमिर रजा खान, अली रामे, मलिक अशरफ, अली साही, राव दिलशाद, दुर नयाब भी शरीक हुए। अशाइया में ताहिर जमील, हाफिज खालिद कयूम, शेख अवैस, सैयद असद नदीम, मंसूर महमूद भट्ट, मोहसिन अली सतार और उमर अजीज ने भी शिरकत की। कैमरामैन जाफिर भट्टी, अली अदनान समेत दीगर उमरा ज़ायरीन ने भी शिरकत की। अशाइया में शरीक उमरा ज़ायरीन ने पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर हर दिल अजीज शख्सियत CEO मतम मक्का खालिद अंसारी का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।